बदलनि कक्सा पान्डाव मानजोंनि बागै फासाला हास्टेव फाइ सकाया हाक्टर बीजेपीनि आजुखां याक्सु एमपी दिलीप घोष बनो लामजाक संनानि बागै फासाला महाराजा बिरबिक्रम बिरखं खलाव थाङो सकाया हास्टे बीजेपीनि टांफां किशोर बर्मन टिंकु रय हास्टे टांफांजोक पापिया दत्त वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सिगाङाव जरा खाजाक तंमानि हाइके बदलनि पान्डाव मानजोंनि बागै फासाला हास्टेव फाइ सकाया हाक्टर बीजेपीनि आजुखां याक्सु एमपी दिलीप घोष बनो लामजाक संनानि बागै फासाला महाराजा बिरबिक्रम बिरखं खलाव थाङो सकाया हास्टे बीजेपीनि टांफां किशोर बर्मन टिंकु रय हास्टे टांफांजोक पापिया दत्तनो खबै बदलनि गुबुन अजामारक हास्टेव फाइ सकायकेनो कक्टमा थुमनाय रगबाय कक साननानै थांगै हाक्टर बीजेपीनि आजुखां याक्सु एमपी दिलीप घोष थाका 2023 विधानसभा चंबारिनो बसगाङाव तनै कत लुआजी मुंगो तंगो बीजेपी बदल आबनि बागै त्रिपुरा हास्टेनि जत एमएलए टे एमपি रगबाय कक्सा पांडा खलायनाय हिनै আমাদের সাংগঠনিক কাজ চলছে কিছু আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তারই এমপি আর এমএলএদের বৈঠক নেওয়ার জন্য এসেছেন আর স্বাভাবিকভাবে আমাদের বরিষ্ঠ নেতা মাননীয় বিপ্লব দা তার সঙ্গে দেখা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনিকদা সভাপতিও বটেন তার সঙ্গে দেখা করব আমার সঙ্গে আমাদের মাননীয় তিনজন মহামন্ত্রী রয়েছেন তারা ওইখানে এসছেন আমাদের যারা কাউন্সিলররা জিতেছেন কর্পোরেশনের তাদেরকে একটু ধন্যবাদ জানাবো দেখা করবো চা খাবো সবার সঙ্গে ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে কী বার্তা থাকবে ত্রিপুরাবাসীরা যেভাবে ত্রিপুরায় পরিবর্তন করছেন এবং সরকারের সঙ্গে আছেন সেভাবেই করুন মোদিজি সঙ্গে আছেন মোদি হয়তো মুমকিন হ্যাঁ যেটা কেউ করতে পারে না আজ পর্যন্ত ত্রিপুরায় সেটা মোদিজি করেছেন আমরা আশা করব আগামী দিনেও ত্রিপুরা মোদিজির সঙ্গে থাকবে এবং যে কল্পনা আছে এখানকার মানুষের সেটা সফল হবে आबो हाइकेनो हास्टेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानी साहाते हास्टेनि कचा मन्त्री अक्रा बिप्लव कुमार देव बाइबो कक्सा पान्डाव आजुकना हिनि साका हाक्टर बीजेपीनि आजुखां याक्सु एमपी दिलीप घोष राजाखर आगुलिनि सिमी प्रणमनि कक्थुम चिनिखरां